से जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें भव प्रथमे बाबा गड़िकेश्वर चरणार बिंदर अनंत कोटि प्रणाम आउ जगतरनाथ जगन्नाथ कालिया शांत जहाँ चरणार बिंदर अनंत कोटि प्रणाम आउ बड़ देउल बड़ दाण्ड बड़ पीठ सब बड़ ठाकुर कौन कहवा आउ कि कही होनी बर्तमान आज यात्रा तो सबुदिन चली बर्तमान जारी अच्छी 23 रु 22 23 रु 20 रु आरंभ यात्रा बर्तमान चली जारी रही बर्तमान आज 25 तारीख तो आज हूँ सान बड़ गोरडा बर्तमान यात्रा प्रथम सीन चली बर्तमान कुंभकर्ण बध नाटक पूरा हाई फाई चली काली होता आमर टी ब्रिज पाखे होता करबर बर्तमान यात्रा काली अच्छी असुर कुमारी 26 तारीख दिन असुर कुमारी पीठ बजरकोट असुर कुमारी नया डिस्ट्रिक्ट रणपुर निकटस्थ बर्तमान असुर कुमारी काली आसतु दर्शक बंधु देखिए आउ बढ़िया बढ़िया क्यूट क्यूट हीरो हिरोइन मान नहीं कि बर्तमान यात्रा चली दादा कौन कह अगणित दर्शक बर्तमान अगणित दर्शक मान जना जे आमर 20 रु नाच आरंभ है बर्तमान खाली कुंभकर्ण बध ही नाटक चली राम जन्म लवकुश जन्म से सब अच्छी बालीबद्ध इंद्रजित बध सब नाटक अच्छी हेले भी बर्तमान महल में कुंभकर्ण बध ये चली आम बहुत आशा करुँ ये वर्ष ये नाटक बहुत ना कर मायाधर पार्टी भी बहुत उपरकू जीव बहुत आशार मुझे आम पिला माने भी बहुत खुशी अच्छु नाच भी सबुदिन चली मन बहुत आनंद अच्छी आउ कौन कह विशेष कथा जय जगन्नाथ बर्तमान आसिकी लेटी जे कि आज कमेडी रोल करिए कुंभकर्ण बधरे जानी लक्षण रोल कर महिरावण बधरे आउ यात्रा तो जारी अच्छी सबुदिन काली भी असुर कुमारी अच्छी कौन कह गणित दर्शक बर्तमान बंद थी केत दिन है भिड शीत को करना नमस्कार मोर गणित दर्शक बंधु मैंने आशा कर बहुत भल भाव अच्छे आपड़ भी भल भाव थे आज आमर ये जो बरगड़ार पाखे प्रोग्राम हो चाहिए भी आसपार आउ गोटे विशेष घोषणा करदे कि काली आमर हूँ असुर कुमारी कि बजरगड़ स्थल कौन कहि मुझे आपण मैंने आसतु आम नाच देखिए उपभोग करूँ आमर सीन आई सीनटा पर मो सीन मुझे पेंटिंग हेबी आसतु नारद रोल करेंगे बर्तमान ज्योति दीदी बर्तमान हटि जाओ टिके साइड जाओ ज्योति दीदी बर्तमान कौन कह अगणित दर्शक केमती माहौल अच्छी बर्तमान जारी केमती यात्रा अच्छी नमस्कार गणित दर्शक बंधु आमर तो प्रोग्राम अच्छी एटा कौन गोटे कौन कहते बरगड़ नाच हो कुंभकर्ण बध आ जो मैंने पाखापाखि अच्छा दर्शक बंधु आम नाच देखा इच्छुक अच्छा आसतु काली माहौल अच्छी बजरगड़ असुर कुमारी कालीर माहौल अच्छी पुणी से माँ माने असुर कुमारी कठी आउ यात्रा पेंडाल तो अच्छी आपण मैंने आसतु पाखापाखि जतक अच्छा आम सह जमी देखा कर समस्ते जीवे ये चैनल लाइक कमेंट शेयर करें जय बाबा गणिकेश्वर जय जगन्नाथ बर्तमान आगू आगू बहुत बर्तमान एपटे लेडीज रूम भितर कौन कह अगणित दर्शक बंधु बर्तमान जय जगन्नाथ मु आज कुंभकर्ण बधरे सुग्रीव रोलटी करुँची बर्तमान ये वर्ष बराबर लगी रही कल आबे काली करबर करके आसलु आज बड़ गरडारे करुँ काली भी असुर कुमारी आमर अच्छी कुंभकर्ण बध बढ़िया चलती ये वर्ष भी आम आशा करुँ आमर यही बही आमर माया भाई सुपर हिट हम माने बहुत ना कर आशा रखी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बर्तमान आमर अच्छा किए मईना अच्छा अच्छा मईना कौटी अच्छा अच्छा सीन उपर अच्छी पिला मैंने आस चलते आस भिडियो चलती बर्तमान एपटे हाँ कौन फल रखी बर्तमान आसिक पहुँची गले बर्तमान पिला आमर कौन कह अगणित दर्शक अगणित दर्शक बंधु मोर प्रणाम आज तो आमर नाच हूँ बड़गड़े नाच कर भल लगुच दिन बेल माहौल दिजक माहौल आज माने दिन बेलर माहौल आज पूरा भल अच्छी माहौल आउ कौन कह माया पिसा यूट्यूब चैनल लाइक सब्सक्राइब कर कथा गोटे देवे आम नंडू भाई भी आहरी किसी कहे आस कौन कह दर्शक बर्तमान केमती माहौल अच्छी प्रथम तो से जगतर नाथ से जगन्नाथ स्वामी ननपथगामी भव तुमे भव
ଆଜି ତ ଆମର ବଡ଼ଗୋରଡ଼ାରେ ମହିଳା ନାଟକ ପରିବେଷଣ ହେଉଛି। ଏବେ ତ ଆମର ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସିନ୍ ଚାଲିଛି, ମୋ ବନ୍ଦନା ସିନ୍ ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ତ ସବୁ ପେଣ୍ଡି ହେଇଗଲାଣି। ଆପରେ ଆମର ରାବଣ ସିନ୍ ଚାଲିବ। ଆଉ ଅଧିକା କ'ଣ କହିବି, ମାନେ ଏଇ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଆମର ନାଟକ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ମାୟା ଭାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆସିକି ଆମ ନାଚ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। କାଲି ତ ଆମର ଆମ ମାନେ ଗାଁ ପାଖ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ମା, ସେ ମା ଅସୁର କୁମାରୀ, ତାଙ୍କ ପୀଠରେ କାଲି ଆମର ଏହି ମହିଳା ନାଟକ ପରିବେଷଣ ହେବ। ବି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ମାୟା ଭାଇଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ସେମାନେ ଆସିକି ଅସୁର କୁମାରୀ ଦେଖା କରନ୍ତୁ। ଅଧିକା କ'ଣ କହିବି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ। ଡାଡୁଲ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଗହଣରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଡୁଲ ଭାଇ କ'ଣ କହିବ ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁକୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ମାହୋଲ ଅଛି, କେମିତି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ ଭବ ତୁମେ ଭବ ତୁମେ। ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। ଆଉ ଆମେ ତ ଆସିଥିଲୁ 20 ତାରିଖର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଲାଗି ରହିଛି ଆମର। ଆଜି ତ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ 25 ତାରିଖ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଆଜି ତ ଆମେ ଆସିଛୁ ବଡ଼ଗୋଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ। ଆମର ନାଟକ ପରିବେଷଣ ହେଉଛି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ବଧ। ଏବେ ତ ପ୍ରଥମ ସିନ୍ ରାମ ସିନ୍ ଚାଲିଛି, ତାପରେ ଆମ ସିନ୍ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କାଲି ତ ଗତକାଲି 2026ରେ ଆମର ମାଆଙ୍କ ପୀଠରେ ଯେ ଅସୁର କୁମାରୀ ପୀଠରେ ଆମର ନାଟକ ପରିବେଷଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ବଧ। ଆପଣ ଯଦି ପାଖ ଲୋକ ଆସନ୍ତୁ, ନାଟକକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମାୟା ଭାଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଜଣେ ପାର୍ଟିରେ ଆମର ରହିଗଲେ, ସେପଟେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଭାଇ କ'ଣ କହିବ ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ ଭବ। ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ମୋର କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର। ଆଉ ଆମର ତ ଏବେ 4-5 ଦିନ ହେଲା ଡେଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଲାଗି ରହିଛି। ଆଉ ଆଜି ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି ବଡ଼ଗୋରଡ଼ା। ନାଟକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ମୋର ସିନ୍ ଅଛି ତ, ଆଉ ମୁଁ ପେଣ୍ଟିଂ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଏତିକି କହି ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଜାରି ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଯାତ୍ରା। ପିଲାଗୁରା ଆସିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲୁ ଜେନା। ଜିଲ୍ଲୁ ଜେନା। ଯାତ୍ରା କେମିତି ଲାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭଲ ଅଛି ତ, ଆଗକୁ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ଦେଖାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଏପଟେ ତ ପେଣ୍ଟିଂ ସାଜସଜ୍ଜାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁହଁ ପାପାଲି ଦିଦି ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଫିନା ଦିଦି ଦହୁଡ଼ି ଖାଲି ଲୁଚୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରାରେ। କ'ଣ ଆଉ ଚାଲିଛି, ଏମିତି ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆଶା ଦେଖାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଣ୍ଟିଂ ହଲ୍ଟି ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଖୋଲା ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରେ ପେଣ୍ଟିଂ ଚାଲିଛି, ସାଜସଜ୍ଜା ଚାଲିଛି। ଆଉ ରବି ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେପଟେ ଖାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ରବି ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେପଟୁ ଖାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ବାବା ଗଡ଼ିକେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚରଣାର ବିନ୍ଦର ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରି ମାୟା ଭାଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରବି ଭାଇ ଏଠିକି ଆସିଲ। ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କହିବ? ଅଗଣିତ ଟିକେ କୁହ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରବି ଭାଇ ଯିଏକି ଟିମା ଭାଇ ଆଉ ଗଲେ ହେରି ଦୁବାଇ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଫର୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ରବି ଭାଇ। ଆଉ ଯିଏକି ଲମ୍ବା ଚୁଟି ରଖିଛନ୍ତି ରବି ଭାଇ। ମାହୋଲ ପୁରା ଏମାନେ ଅରିଜିନାଲ ପୁରା ଗେଟଅପ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି ସଦାବେଳେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ମାନେ କେସି ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ୁନି, ପ୍ରାୟ ବିନା କେସିରେ ବି ସେ ନାଟକ କରିଦେବେ ମୋତେ ଲାଗିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମାହୋଲ ଅଛି। କ'ଣ କହୁଛ ରବି ଭାଇ? ଟିକେ ଚାରିପଦ କହିବି, ଭିଡ଼ିଓ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଆମେ ଆସିଛୁ ଗାଁଟା ନା କ'ଣ? ବରଗଡ଼ରୁ ଆସିଛୁ। ଯାତ୍ରାର ମାହୋଲ ବି ଭଲ ଅଛି, ସାଉଣ୍ଡ ଟିକେ ଖରାପ ପଡ଼ିଛି, ସେଥିପାଇଁ ପିଲାଙ୍କର ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ନାଚରେ ମାତିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏତିକି ତ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ଟିକେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ଆଉ ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ରହୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ବାବା ଗଡ଼ିକେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚରଣାର ବିନ୍ଦର ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରି ମାୟା ଭାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଗର୍ଦାଡ଼ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁଟା ହେଉଛି ମାୟା ଭାଇ ଲୁଣିସାହି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ବୋର୍ଡ଼ରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ମାୟା ଭାଇ ଲୁଣିସାହି। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଗର୍ଦାଡ଼ି ଦେବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।